been a great honor, and it is a great honor to be here tonight. आज रात्र आपमान को गौरव को आसीथिबारु मु बहुत सम्मानित मने करूछि. I'm looking forward to celebrating the class of 2025 here at the Bible College. आमर एठो रायगडा बाइबल कॉलेज रो 2025 मसिया रो स्नातक ग्रहण कार्यक्रम को मु अपेक्षा करूछि. Before we get into the word, I just again want to thank all of you for the opportunity मु ईश्वर को वाक्य रे प्रवेश करबा पूर्वरु समस्त को हृदय रो कृतज्ञता ज्ञापन करूछि. And I really think I want to give thanks to Pastor Lima. He's been a very gracious host. एवं पास्टर लिमा आज्ञा को मध्य मु कृतज्ञता ज्ञापन करूछि. से अति सुंदर भाव रे हमन निमंत्रण करले एवं हमन को आतिथ्य सत्कार करूछंती. And Sumitra has been working very hard. सुमित्रा भौणी मध्य बहुत परिश्रम करूछंती हमन को फायदा पाई. We appreciate all the work. It takes a whole team to take care of us. तबे समग्र दल आप माने कार्य करूछंती. तनि करी मु समस्त को धन्यवाद दउछि. So our hearts are very full from our time here this week. तबे एई सप्ताह रे जेतला बेटी रहिछु आमे हमन को हृदय पूर्ण हला. आप माने को कार्य समस्त देखि समस्त विषय सकासु. But right now it's very hot like an oven. किंतु वर्तमान एते गरम लागुछि भाई बहन माने. So I want to jump into the Word of God and encourage you tonight. तेणु मु आज रात्र परमेश्वर वाक्य मध्य बुझबा पई चाहूछि. I love this phrase from Haggai. Go, bring, build, and glorify the Lord. Haggai 1:8 रो 1 बधेता एकरा तबे एइते जो जाओ आनो गठन करो एवं परमेश्वर को गौरव प्रदान करे एई पद मते बेसी भल लागे. That is what we're to do, is to go, to bring, to build. We're to go to the world and to bring them to Christ and build the kingdom of God. ताहा हे आमानकर कार्य जगत को जीवा एवं काष्ट संग्रह करके आनी गृह निर्माण करी सदा प्रभुकर गौरव प्रशंसा करबा. हालेलुया हालेलुया. And that is what will bring glory to God. एई बडी भाबरे परमेश्वर को आमे महिमान्वित करि परिबा. If you have a Bible, turn to 2 Timothy chapter 3. जदि आपनक हस्तरे बाइबल अछि द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय खोलंतु. I would like someone to read 2 Timothy chapter 3 verses 14 through 17. के जने द्वितीय तिमोथी 3 रो 14 रु 17 पद पर्यंत पढंतु पढि सुनातु. किंतु तुम्हे जहाँ जहाँ शिक्षा करियछ आ जे समस्त विषय निश्चित मत पाइयछ से सबुरे स्थिर होई रहिथाओ कारण तुम्हे जानुअछ जो मन कथा से सब शिक्षा करियछ पुणी जे धर्मशास्त्र ख्रीष्ट यीशु कथारे विश्वास द्वारा तुमको परित्राण जनक ज्ञान देबाकु समर्थ ताहा तुम्हे बाल्यकाल ठारू ज्ञात अछ. समस्त शास्त्र ईश्वर निश्चित एवं शिक्षा अनुजग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी जेपरि ईश्वर कलम सिद्ध होई समस्त विषय कार्य निमंते सुसज्जित हुए. धन्यवाद धोनी. Heavenly Father, as we come before your throne, हे स्वर्गस्थ पिता आमे तोमर सिंहासन निकट को आसुछु. we know you have heard our praises. प्रभु आमे ने समस्त उपासना आराधना करि सारिछु. Heavenly Father, we know you have heard our prayer. प्रभु निश्चित भाବରେ तुमे आमनका प्रार्थना सुनि अछ. And now, Father, we pray you bless the reading and the hearing and the living of your word. किंतु वर्तमान प्रभु आमे प्रार्थना करछु आमानकर वाक्य पठन रे वाक्य प्रचार रे श्रवण रे आशीर्वाद करो. We ask this in Jesus' name. यीशु ख्रीष्ट का नाम रे. Amen. आमेन. Amen. आमेन. So the Apostle Paul is preparing his young replacement Timothy. तेबे प्रेरित पाउल तांकर से जुबा संतान आत्मिक संतान तिमोथी को से कौन प्रस्तुत करूछन्ती. He wants him to go, bring, build, and glorify the Lord. पाउल चाहुछन्ती जे जाओ आनो एवं गठन करो सदा प्रभुकर महिमा कीर्तन करो. He says, Timothy, from a child you've known the Holy Scriptures, which are able to make you wise in salvation. तिमोथी को कहउछन्ती तिमोथी तुमे बाल्य कालरु धर्मशास्त्र को जानि अछ. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable. एवं समस्त शास्त्र जे ईश्वर निश्चेषित एवं एहा आमानकर लाभजनक. And profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness. शिक्षा पाई एवं संशोधन अनुयोग निमंते एहा उपकारी.
समस्त शास्त्र that the man of God may be perfect, complete, thoroughly furnished unto all जेपरि good कि works. ईश्वरଙ୍କ लोक सिद्ध हबो God has a good work for you men tonight, the ones that are graduating and the ones that are not graduating. प्रिय भाई भଉଣୀ ମାନେ जो माने स्नातक सर्टिफिकेट ग्रहण करिवे This एवं passage- जो माने मते स्नातक ग्रहण करूनांती परमेश्वर आपनका पय एक उत्तम कार्य रखिचंती. This passage is given to young Timothy because Paul wanted to encourage him to live as a man of God in a time when the majority of men did not live as men of God. तेबे एटे पाउल तिमोथी को जे प्रोत्साहन दउचंती जेपरि कि से निरुत्साहित न हेबे ईश्वरक कार्य स्थिर रहिबा पय ताकि जे प्रोत्साहन The दउचंती. men that are going to graduate tonight, and all of us frankly, are important to what God is doing in the kingdom of God. परमेश्वरक राज्य पय ईश्वर जो कार्य करूचंती आजिकार जो भाई माने स्नातक ग्रहण करूचंती आमे जेतेटा बसेछु आमान को पय अति गुरुत्वपूर्ण विषय ता. God is using your time in the Bible college to prepare you to be ambassadors for Christ. वर्तमान परमेश्वर बाइबल कॉलेज रे आमान को रखी प्रस्तुत करूचंती जेपर कि आमाने ईश्वर को राज्य पाई आमे उद्दिष्ट हेबा व कार्यकारी हे परिबा. And tonight there are three simple things I want to remind you of before we आज रात before I'm done. आपमान को तीन गोटे सरल विषय मने पकई देबा पाई चाहूची आपमाने स्नातक ग्रहण करिबा पूर्वरु बाहर को जिबा पूर्वरु. The first one was mentioned this morning by Tyson in 3 John verses 3 and 4. तबे प्रथम विषय माने प्रथम जो हनो 3 रो 4 पदरे कहा जाई छी. And the first thing that we need to understand, man, is that we are to walk with the Lord all the days of our life. प्रथम विषय आमान को जानिबा पड़िबो बाइबल कॉलेज छात्र छात्री माने जो माने स्नातक ग्रहण करछथि प्रथम विषय आमाने परमेश्वरक सहित आमान को आचरण करिबा पड़िबो आमान को गमनागमन करिबा पड़िबो. In 3 John verse 3 it says, "For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I तृतीय have no greater अध्याय joy than to hear that तीन my पद children walk एते in तो truth." तीन अध्याय नै तीन पद रेकॉर्ड पा जाई छी माने आमान को परमेश्वरक सहित आचरण करिबा पड़िबो चालिबा पड़िबो. And we have heard a great testimony already of one of the students who is walking in truth. आमानकर छात्र मानक मध्यरु भाई चरण अति सुंदर साक्ष्य प्रदान कले जे सत्यता कोन सत्य रे किबळे भाबरे आमान आचरण करिबा को पड़िबो. Part of your the reason you're going through Bible college is to help you be proven in your walk with the Lord. आपण काहे के बाइबल कॉलेज को जाउछन्ते माने आपणकर आचरण परमेश्वर ठारे किमिति ताहा प्रमाण सिद्ध करिबा पय प्रमाण दिखेबा पय. And you have demonstrated through your walk, not just your words, that you are worthy to receive your diploma tonight. Because केवल वाक्य रे कथा रे ही मुह किंतु आपणकर चाली चलन रे ताहा आपण प्रमाण सिद्ध करिबा पय बाइबल कॉलेज को आसिचन्ते. we believe that you are going to walk with the Lord all the days of your life. आमे विश्वास करूछु प्रिय भाई बहन माने आमे निश्चित भाबरे आपनकर जीवन रो शेष संध्या पर्यंत परमेश्वर सहित प्रभु यीशु ख्रीष्ट सहित आपण आचरण करिबे. When we were children, we crawled around on the floor. जेतबेला आमे शिशु थिलु आमे पेट रे भार देकी घुरुंडु थिलु. आमे शिशु थिबा समय रे 6 मास रो वर्षे 6 मास पर्यंत आमे पेट रो घुरुंडु. And then we learned to pull ourselves up with the furniture. तापरे धीरे धीरे आमे जोठी कोन माने चेयर टेबल ऊपर चढ़िबा पय हाथ धरि चढ़िबा पय चेष्टा करथि छुआ माने. And then we learned to walk, but we were a little wobbly. तापरे 2 वर्ष हैला बेलको धीरे धीरे पाद टेकी पकेबा पय आमे चेष्टा करू. But your training and your time in the Word, not just learning the Word, but actually applying the Word to your life and taking it to others, has made your walk stable and strong. किंतु आपनकर बाइबल तालीम केवल जे शिक्षा पाई आपनकर चेतना पाई नुह आपण परमेश्वर का सहित से वाक्य अनुसार पाद को पाद मिसई आगो को बढ़िबा को पड़िबो. Men, the time of crawling in your life has gone past. हे पारे आपण घुरुंडीबार समय आ नाही पाट पेट रे भार देकी घुरुंडी चालीबार समय आ नाही. वर्तमान You're to walk with the Lord. वर्तमान प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सहित ताळ मिसई चालीबार समय. And the Bible has a lot to say, has much to say about walking. ते बाइबल रे ईश्वर का सहित केवल भाबरे हमन आचरण करबा पड़िबो से विषय अति स्पष्ट भाबरे कहा जाई छी. Men, you must make sure you have your gospel shoes on.
ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ରୂପକ ପାଦର ପାଦୁକାର ବୁଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। Ephesians 6:15 tells us our feet are to be shod with the preparation of the gospel of peace. ଏଫେସିୟ 6:3 ପଦ କହେ ଯେ ସେ ଶାନ୍ତିଜନକ ସୁସମାଚାର ରୂପର ପାଦୁକା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାର ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଭିଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖସିଗଲେ ପଡ଼ିଯିବେ। It's self-evident that many of you prefer not to have shoes on. ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନେକ ଆମେ ବୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ଚପଲ ତ ପିନ୍ଧୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। However, the Lord needs us to shod up our feet with the gospel for a reason. ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାରଣ ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଜନକ ସୁସମାଚାର ରୂପ ପାଦୁକା ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। When it comes to walking in wisdom toward those that are without, we need something between us and the hard soil of the heart. ଆମେ ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଠିନ ଭୂମିରେ ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ପାଦରେ ଶାନ୍ତିଜନକ ସୁସମାଚାର ରୂପକ ପାଦୁକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। You need an extra layer of protection. ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପାଦ ପାଇଁ। We love to share the gospel with people that have very soft soil in the heart. ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ସରଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କୋମଳ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥାଉ। But the first time I heard the gospel, I was very hard. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲି ମୋ ହୃଦୟରେ ବେଶୀ କଠିନ ଥିଲି, ଆଜ୍ଞା କଠିନ ଥିଲି। And so the Lord says, put on those gospel shoes. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୁସମାଚାରର ପାଦୁକା ପିନ୍ଧ। So when you share the gospel with the hard-hearted, you won't take it personally when they reject the Lord Jesus. ଯେପରିକି ଆପଣ କଠିନ ମନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରିକି କଷ୍ଟ And you ନ remember ଲାଗିବ। the grace that God has given you, ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, so you can give people more grace. ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ If you're going to go, you have to get your shoes on. ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ। It's also a practical manifestation of walking in the Spirit. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବେ ବୁଝିବା ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା If we walk in the Spirit, we will not fulfill the lust of the flesh. ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବା ତେବେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନାହିଁ। Hallelujah. Having our feet shod reveals that we're walking in the newness of life. ଆମମାନେ ଯେପରିକି ଆମର ଜୀବନର ନୂତନୀକୃତ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। Romans 6:4 tells us that we should walk in newness of life. ରୋମିଓ ତାର 6:4 ପଦ କହେ ଯେ ଆମମାନେ ଆପଣା ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। Having your feet shod ensures you're fulfilling your call. ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଆମର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରିବା, ଆମର ପାଦର ପାଦୁକା ଆମର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବ। The Bible tells us in Ephesians 2:10, ଏଫେସିୟ 2:10 ପଦରେ ବାଇବେଲ କହେ we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained ଆମମାନେ that we should walk in them. ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। God doesn't need our feet shod just so we can go, but He needs us to bring people in the kingdom and build them in the Word of God. ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁଟ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଯିବା, ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ପଳେଇ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। We've been saved by grace in the finished work of Jesus Christ, but God has given us a mission to build people upon the ତେବେ foundation of ଆମମାନେ Christ. ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। And having our feet shod ensures that we walk and we live out the great commandment as we walk in love. ଆମମାନେ
से महान आज्ञा को नहीं कौन करिबा प्रेमर सहित आगो को बढ़िबा आमे आचरण करिबा दरकार। This morning, Pastor Doug talked about how God has a heart of a mother, though He is a father. आज प्रभात थोड़ी रे पास्टर डगलास के कहउथिले जे परमेश्वर हृदय केमिति मातार हृदय प्रेम एक कोमल हृदय। And though you are strong, stable men with your feet shod with the gospel, the Bible is also clear that we are to have a very tender, loving heart. तेबे प्रिय भाई माने आमानकर पादरे पादुका पिंदिबा आमाने शक्त हृदयर सहित कार्य करिबा आउ मध्य बाइबल कहूची आमानकु प्रेमर सहित कोमल हृदयर मध्य ईश्वर को कार्य करिबा। The command of Ephesians 5:1 says, "Be therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us an offering." एफिसियो 5:1 पदरे कहा जाईछि जे आमाने ख्रीष्टंकर लोक परि नूतन भाव आचरण करिबा ए कथा कहा जाईछि कि जन पढि दियनु शीघ्र 5:1 अतएव प्रिय संतान मानक परि ईश्वर को अनुकारी हो। जे प्रथम रे पढिबो बळका लोक रहि जो प्रथम लोक का पारु न पारु पढिबो हो कि भाई बोल ख्रीष्ट जे परि तुम मानक प्रेम कले ओडा हम मानक निमंते ईश्वर को उद्देश्य रे सुगंधि नैवेद्य ओ बलि स्वरूप आपना कुशल कले सेही परि प्रेम रे आचरण करो। प्रेम रे आचरण करो। Okay, so we understand we need to walk in love with our feet shod with the gospel. We also, very important for men of God, that are graduating this Bible Institute. प्रभुଙ୍କର लोक ଭାବରେ ଆମେ ତ ସେ ସୁସମାଚାର ଉପର ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ। We must walk honestly. ଆମମାନଙ୍କୁ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। Romans 13:13. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness and chambering and wantonness, etc. ରୋମିଓ ତାର 13 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି। କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି କି ଜଣ ପଢନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗରସ ଓ ମତତାରେ ଲମ୍ପଟତା ଓ କାମୁକତାରେ ବିବାଦ ଓ ଈର୍ଷାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। It's important that you walk honestly so others can find the Lord Jesus Christ and follow your example. आमाने सरल भाବରେ ଆଚରଣ କରିବା भद्रतार सहित आचरण करिबा जेपरि कि अन्य मानकर आदर्श स्वरूप हे परिबा अन्य मानको आमे ख्रीष्टक निकटकु आमे आनि परिबा। Another way we must walk is walk by faith. आउ गोटे माध्यम आचरण करिबार विश्वास रे आचरण करे विश्वास रे चलिबा को पड़िबो। If we're going to go, bring and build, we're going to have to do that by faith. आमाने जदे जिबा को पड़िबो आनिबा को पड़िबो गठन करिबा को हेले विश्वास रो सहित जिबा को पड़िबो चलिबा Walk by faith, not by sight. विश्वास रो सहित चलिबा आमाने दृष्टि रे नुह। If we refuse to walk by faith, we will miss the narrow path that the Lord has for us. जदि आमाने विश्वास रो सहित चलिबा नाही परमेश्वर जो संकीर्ण पथ आमान पय रखिचंती से संकीर्ण पथरु आमे पथभ्रष्ट हेबार संभावना रहिछि। Faith comes by hearing and hearing by the word of God, and we will wander away from what the word of God says and follow some other path. आउ आमे जदि सेही बेले बेले आचरण करिबा तेबे आमाने परमेश्वर वाक्य कोन कहे ता थारु विमुख होई जीवन यापन काटिबार संभावना रहिछि। The scripture also tells us to walk worthy of the vocation wherewith we're called. तेबे आमानकर आपना आपना आह्वानर योग्य आचरण करिबा पाई मध्य धर्मशास्त्र बाइबल आमान आह्वान दिए। 2 Corinthians 5:2 tells us that we are called to be ambassadors. You now have a job. द्वितीय कोरिन्थियो 5 रो केते 2 पदर लिखा जाईछि आमान गुटाय गुटाय राजदूत भाबरे कोन करा जाईछि आह्वान करा जाईछि गुटाय गुटाय राजदूत भाबरे आमान को कार्य करिबा को पड़िबो। Remember we talked about those gospel shoes. आमे तो आलोचना करलु जे सुसमाचार रूपक पादुका विषय रे। You know what? We are ambassadors for Christ. We're here in Christ's stead. प्रिय भाइमने आमाने गोटाय गोटाय ख्रीष्टकर राजदूत भाबरे एटारे अछु। ख्रीष्टकर राजदूत कहले कोन आमे ख्रीष्टकर तरफरु वर्तमान जगत रे प्रतिनिधि भाबरे कार्य करू। God the Father. हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
So God the Father wants us to grow into His shoes so we can represent Him on this planet until He comes. परमेश्वर पिता चाहुचंती जे आमाने से सुसमाचारक पादुका पिंदी ए जगत मध्यको जिबा. And once we were in darkness, but now we are children of light, so we must walk as children of light. दिने आमाने अंधकार थिलु किंतु वर्तमान आमानको कृष्णक अनुग्रहरे आश्चर्य आलोक मध्यको आह्वान करा जायछि. तेणु आलोकर संतान मानक परि आचरण करिबा पई आमानको कुआ जायछि. If our gospel be hid, it's hid to them that are who? Lost. जदे सुसमाचार जदे किछि लोक मानक पई माने गुप्त रहिछि तेबे क्यों मानक पई सुसमाचार गुप्त रहिछि जो माने कि पतित हजि जाइछन्ति जागतिक लोक मानक पई. But we have an adversary, so we also must walk circumspectly. We have to walk. आमानकर मध्य जणे शत्रु अछन्ति एवं अनेक शत्रु अछन्ति तेनु करी आमानको जागृततार सहित चालिबाक पड़िबो. Walk with an awareness of things that are going on around you. तेबे आपनको चतुर्पाश पर कोन सब चालिछि से विषय में भल भाबरे अवगत हे कि चालंतु भल भाबरे देखि कि चाहि कि चालंतु कोटे गात कंटा खुंट बाजी पारे. And when you feel like you're surrounded by your enemies, आपण मने रखि थांतु आपनको चतुर्पाश परे आपनको शत्रु माने आपनको घेरिछन्ति. remember the story from the Old Testament when the prophet tells his servant to open your eyes again and realize that your enemies are actually surrounded by you. पुरातन नियम रे राजावली पुस्तक लेखा जायछि जेतेबेले जणे भविष्यवक्ता से चक्षु खोलुचंती देखुचंती ताका चतुर्पाश परे शत्रु माने छावनी करचंती घेराव करि रखिचंती. Men, you are called to go. भाई माने भौणी माने आप माननको जीवा पाई डका जायछि आह्वान करा जायछि. You're called to bring. आपनको आनिबा पाई काठ खोजी की संग्रह करे आनिबा पाई कुआ जायछि. You're called to build. आपनको काठ आनिला परे बासी रे मारे ताको सळगे की गृह निर्माण करिबा पाई कुआ जायछि. And glorify God. एवं सेतेबेले ही आपण परमेश्वरଙ୍କର गौरव महिमा करि परिबे. Your walk with the Lord must tell the eternal story of Jesus' redemption in a fresh way. तेबे आपनकर प्रभुଙ୍କ सहित आचरण एहा एई साक्ष्य प्रदान करबा पड़िबो जे से अनंत कालीन साक्ष्य जहा प्रभु येशू आपन पय रखिसथि ताहा प्रकाश करबा It's पड़िबो. not enough just to have the wisdom from your Bible college. केवल बाइबल कॉलेज रो ज्ञान प्राप्त हे गले यथेष्ट नुह. I meant the knowledge of your Bible college. मु आपमानको कोन कहू माने बाइबल कॉलेज रो ज्ञान यथेष्ट नुह. But you must have the wisdom and understanding of how to apply the Word of God. किंतु परमेश्वरଙ୍କର वाक्य को प्रयोग करबा पई आपन पाखरे बुद्धि एवं बुझिबार शक्ति सामर्थ्य मध्य थिबाको पड़िबो. In Acts 17:21, as Paul entered Athens in Greece, तबे प्रेरित 17 रो यदि 21 पद आपण देखिबे तबे प्रेरित पाउल से एथेंस रे प्रवेश करूचंती. all the Athenians and एथेंस strangers शहर that से were there प्रवेश करूचंती. spent all their time doing nothing else but to tell or to hear of some new thing. तबे ए एथेंस शहर रो लोक माने ए माने केवल परमेश्वरर वाक्य कार्य विषय सुनिबा पई से माने आतुर रहउथिले. The Apostle Paul walked into an amphitheater of ideas. तेबे प्रेरित पाउल से एथेंस शहर मध्यरे किछि नूतन माने मत नूतन चिंता नै कि से प्रवेश करूचंती. Today we live in a world where people use technology and are constantly looking for new things. वर्तमान ए प्रकार जगत रे आमे अछु सब New ideas. टेक्नोलॉजी नुआ विषय सब बाहरी छी. And they allow their technology to do their thinking for them. तेबे वर्तमान आउ लोक माने नूतन टेक्नोलॉजी प्रति आकृष्ट अछंती. We're sending you into that amphitheater of ideas to go, to bring, and to build. आपनको आपनकर मत देबा पाए में पठाउ नाहु. आपनको जाई आनिबा पाए आनी गठन करी परमेश्वरଙ୍କର महिमा कीर्तन करिबा पाए पठा जाउ. And you must, like Paul, walk with wisdom toward those that are without. तेबे आपण पाउलଙ୍କ परे हेबा दरकार जे आमानको बुद्धिर सहित आचरण करिबाकू पड़िबो. हालेलुया. Hallelujah. Paul walked into that amphitheater and there was a multitude of gods. तेबे जेतेबेले पाउल एथेंस को जाउचंती देखुचंती जे माने देवदेवी रे पूर्ण एथेंस शहर
ଦେବତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। And you know the story of the unknown God. ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାର କାହାଣୀ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିବ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରେରିତ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ। Like Paul, you are called to go into an amphitheater of ideas, to go and bring and build people that have a mindset to worship multiple gods. ସେବେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଚରଣ କରି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ କି ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ସହିତ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ। You can't crawl into that amphitheater. ତେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଘୁରୁଣ୍ଡି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଘୁରୁଣ୍ଡିଲା ଛୋଟା ଲୋକ ପରି ଚାଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। You have to walk into that amphitheater. ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ। ହାଲେଲୁୟା। You have to have those feet shod with the preparation of the gospel of peace. ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଶାନ୍ତିଜନକ ସୁସମାଚାରଙ୍କ ପାଦୁକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। When people want to make war, you're there to bring the love of God. ତେବେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନେବା ଦରକାର। And it's not enough just to know about the Bible, but you have to be able to look around at their devotions and understand how to rightly apply the Word of God in that context. ତେବେ ଲୋକମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବାଇବେଲର ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଣ ବାଇବେଲର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। You know, in the amphitheater of ideas, there's a lot of artificial intelligence. ତେବେ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଉ ଯେ ଅନେକ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କରାଯାଏ। But beloved, God has given you the authentic intelligence. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। This is the true Word of God. ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। In the amphitheater of ideas, this is the way, the truth, and the life. ତେବେ ସତ୍ୟ କଣ ମାନେ ଏହା ହିଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। Walk in truth. ତେଣୁ ଆମକୁ ସତ୍ୟରେ Walk in ଆଚରଣ କରିବାକୁ wisdom. ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ And walk in Jesus' gospel shoes. ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ରୂପକ ପାଦୁକା ଭଲ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। And you must do this all the days of your life. ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। The second thing I want you to understand, in addition to walking in truth all the days of our life, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ତ ଆମଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଚରଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, I want to encourage you to war for the Lord. ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। Fight the good fight of faith. ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ଦରକାର। Lay hold on eternal life. ଯେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର। God has called you to this, and this is the witness that you must have. ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି। When you go, you're going into hostile territory. ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। It's so important as ministers of the gospel of the Lord Jesus Christ that we fight the right battles. ତେବେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କଣ ମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Stay focused on God's mission. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Don't get drawn into battles that God does not want you to fight. ଭାଇଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଫସିକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ବାଟପଣା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। There are senseless religious battles. ତେବେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। There are senseless political battles. ଅନେକ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। And there are social battles. ଅନେକ ସାମାଜିକ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଚାଲିଛି। And they will never be won until people are changed from the inside out with the gospel of the Lord Jesus Christ. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭିତରି ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି କେବେ ବଦଳି ପାରିବେ Fight the right battle. Go ye therefore and teach all nations. Making disciples is the right battle. ତେବେ ଆମେ ସଠିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ Be ready for the fight. ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା The Bible tells us in Psalm 144:1, Blessed be the Lord my strength which teacheth my hands to war and my fingers to fight. ଗୀତ ସଂହିତା 141 ର ଏକ ପଦ କି ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ Just because you have graduated in Bible college doesn't mean that your education is ended. ତେବେ ଆପଣ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବେ ସ୍ନାତକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ यार अर्थ नुह जे बाइबल शिक्षा सेठी समाप्त हो गला We don't stop learning just because we get a certificate. आमे सर्टिफिकेट पाइबा पाई प्रमाण पाइबा पाई बाइबल पढु ना बाइबल कॉलेज को आसु ना This morning we heard Doug give a great illustration about Goliath getting hit in the head. तबे आज सकाळे पास डगलास आगे कहउतले जे दाऊद को गुटे बाटुली मुंडरे कोन कले ना दाऊद पदक माने झड़ाई देले Yeah, we stood up here and watched Doug emulate David throwing that sling. तबे That rock. दाऊद गुटे माने गुडी नै कि कोन कले एमती घुरे घुरे कि मारले जे गलियात से झड़ी के पड़ले हालेलुया Hallelujah. David had mastered that sling. He had mastered that weapon, the तबे sling. से जो बाटुली को केमती व्यवहार करा जिवो दाऊद भलो भाबरे जानिथिले अभ्यास तो थिले Perhaps he was the greatest slingshot thrower in all of Israel. हे पारे इस्राएल रो सबठारो एक माने प्रसिद्ध बाटुली माने बाटुली व्यवहारकारी बाटुली को मारिबार लोक दाऊद थिले But he didn't stop with the slingshot. किंतु दाऊद केवल से बाटुली रे ही रही गले नाही बाटुली धरे कि ही आ चोड़ाई मारी मारी के पुली के रही गले नाही He graduated to the sword. से शेषरे कोठी केमती से स्नातक पाउचंती खंडारे स्नातक पाइले खंडारे से जो युक्त हेउचंती बाटुली छाडी देले सेठी In Psalm 18:34, the Lord says, He teacheth my hands to war. गीत संहिता 18 रो माने 34 पद कहे पढि दियंतु कि जने से मो हस्तको युद्ध करिबा पई सिखांती तेडु मो बाहु पितळ धनु नोआए धन्यवाद And so the Lord had taught David not only how to use a different weapon, but He strengthened him so a bow of steel could be broken in his hands. परमेश्वर जे केवल दाऊद को विभिन्न अस्त्र शस्त्र रे ही सजाडिले सुशिक्षित करे ताहा नुह किंतु परमेश्वरଙ୍କର से परमेश्वर को निमंते से केमती आचरण करिवे सेटा मध्ये सिखाइले And he became very strong. आ से शेषरे एक महान माने In Psalm 18:35, it says that he had a shield too to protect him from all the fiery darts. गीत संहिता 18:25 पद कहे जे तांको पाखरे गोटे कोन थिला माने ताको पाखरे एक ढालो थिला जे समस्त तीर को रोकिबा पाई निजको सुरक्षा प्रदान करिबा पाई. And of course that's a picture of our salvation. God has us covered. Our hearts are His. तेबे सेटा होचे हमनकर परित्राणर छवि प्रतीक जे से परित्राण रूपक से जो कोन ढालो The scripture says, "And thy right hand holdeth me up, and thy gentleness hath made me great." शास्त्र कहूचे पवित्र बाइबल जे परमेश्वर आपना दक्षिण हस्तरे मते से तोड़ी धरिचंती. You know, God is a gentle man. परमेश्वर जड़े भद्र एवं नम्रशील व्यक्तित्व अटंती. If God wasn't gentle and merciful, He would just burn us all up. परमेश्वर जदे जड़े नम्र एवं दयालु लोक हेई न थांते आमने समस्ते ध्वंस हो जाय जळी जाय थांते. Man, when it comes to using the weapon of the Word of God, we must not only know how to use it with strength, but we also must know how to be gentle. प्रिय भाई बहनने आमने जे जेतेले परमेश्वर वाक्य रूपक खड्ग व्यवहार करिबा केवल बळ रे ही नुह आमान को मध्य भद्रतार सहित नम्रतार सहित ता व्यवहार करिबा दरकार. You have been called to be a tender warrior. तबे आपन को एक माने कोमल योद्धा हबा पाई नम्र योद्धा हबा पाई आह्वान करा जायछि. No matter how strong we become, आपण केते बलवान होंतु
एतरे जाय किछि जाय आसे नाही No matter how much responsibility that God will bless you to bear. तबे केते परमेश्वर आपनको दायित्व देइचंती बहन करिबा पई एतरे किछि जाय आसे नाही You are still but a child in the hand of your Father. आपण आपनको पिताଙ୍କ हस्तरे ए पर्यंत जणे पिला अटंती शिशु अटंती मन रखितांतो Men, you don't have to make the devil your enemy. भाई माने प्रभुଙ୍କର दास दासी माने शैतान को आपनको शत्रु बनांतु नाही The devil made you his enemy. किंतु शैतान आपनको कोन करिछि तांकर शैतान आपनको शत्रु बनेछि You don't have to go looking for a fight. The fight will come to you. आपण युद्ध खोजी बुलिबार किछि आवश्यक नै युद्ध आपे आपे आपको जीवन को आसी जिवो And when the fight comes, make sure you fight the good fight of faith. किंतु जेतेबेले युद्ध करिवार समय आसीबो आपण उत्तम युद्धरे युद्ध करिवा पई प्रस्तुत रहिबा को पड़िबो हालेलुया Hallelujah. You'll never win if you're not ready to fight the good fight of faith. जदि आपण उत्तम युद्धरे प्राणपण करिवे नै उत्तम भावरे तेबे आपण केबे मध्ये जिति पारिबे नै युद्धरे God had prepared his people in Numbers to go in Numbers 13 and take the promised land. परमेश्वर तांको लोक माननको गणना 13 अध्याय रे जाई से देश अधिकार करिबा पई प्रस्तुत करिथिले Their education was complete. तेबे से माने समस्ते कोन हेतिले माने व्यस्त हे जाइथिले विरक्त हे जाइथिले Their training was done. से माने कार्य करिके थकी जाइथिले It was now time to graduate and actually go, तेबे bring, and build. केवल स्नातक सर्टिफिकेट पाइबार समय ही नथिला जीवा पाई आनिबा पाई परमेश्वर को निमंत्रण And करतो he करबा sends out the 12 spies. तेबे एठारे मूसा कोन करचंती ना 12 जण गुप्तचरों को पठाउचंती And 10 were not ready to fight the good fight of faith. तेबे 10 जण किंतु उत्तम युद्ध करबा पाई प्रस्तुत हे नथिले But never forget what Caleb said. किंतु कालेब जहा कहिले ए कथा केबे पासरे जानत नै When everybody was saying it was impossible, तेबे कालेब केबे भी कहिनांती एटा असंभव नुहा बोली कहिनांती से Caleb stands up and says, no, with God we are well able to overcome those giants. कालेब 10 जण कहि साला पर कालेब उठियाई कहले प्रभु आज्ञा आमे निश्चित भाबरे आ जययुक्त हे परिबा आमे विजय हे परिबा सेमान को आमे परै परिबा We need some of Joshua and Caleb's willingness to face the giants. तेबे एटी आमे देखुछो जियोसियो कालेब सेई जो जिरिहो नगरर से महान योद्धा माननकु से माने परास्त करिबा पाई से मानक सहित युद्ध करिबा पाई प्रस्तुत अछंती And when I look at this group of men that are gathered here, and also the women and the children, I see a भाई people भौणी माने आजि एटारे उपस्थित अछंती जेते मु सेमान देखुछि who are full of faith, जे मानक जीवन रे कि विश्वासर पूर्णता who अछि have the love of God, हालेलुया and you're willing to face the giants. एवं आपण मध्ये आपन जीवन रे जे असुर आपन जीवन को आसीबा पाई चाहू युद्ध करिया पाई तांको सम्मुख रे ठिया हबा पाई आपन प्रस्तुत अछंती You know, our biggest problem, men, will often not come from without. Our biggest battles will not come from outside. ओके तेबे हमर बड़ समस्या बाहर ही आसीबो नै मन रखंतु They often come from within. आ से बड़ बड़ समस्या बेले बेले निज जीवन रु ही आसी थाय If we're going to accomplish this mission of going and bringing and building for God's glory, जदि आपण जीवा पाई चाहउचंती आनिबा पाई चाहउचंती परमेश्वरर महिमा करिबा पाई चाहउचंती we cannot get entangled again in the affairs of this life. एई जगत एई जीवन रो समस्त व्यस्तता रे आमे अटकी न जाओ बंधा न हेउ 2 Timothy 2:4 tells us that we have to please Him who's chosen us to be a soldier. द्वितीय तिमोथी 2:4 पद कहे जे आमान को आह्वान करिसंती मनोनीत करि अछंती तांको आमाने संतुष्ट कला करी जीवन यापन काटिबा को पड़िबो Make sure you don't get entangled with the affairs of this life, like Samson with Delilah. जेते सामसन दलेला सहित पढेले ना शारीरिक भाबरे से आसक्त हे गले तद्रुप आमे जगतर समस्त शारीरिक विषय रे ही केवल आसक्त न हेउ You remember the story, don't you? He got tangled up, didn't he, with a woman that he shouldn't have gotten involved with. तेबे सेटारे आमे देखु तो सामसन जने स्त्री सहित कोन होचंती फसी जाउचंती And before it was over, he was literally bound. तेबे समस्त विषय समाप्त हेबा पूर्वरु तांकु बंदी करा गला
ताको बांधी पकेइले आखि बार करदेले। The best army is an army of volunteer soldiers. Yeah. For that is a soldier who is willing to choose to be free to serve their Lord and Savior Jesus तबे Christ. प्रकृत आमाने योद्धा किए जो माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निमंते कार्य करिबा पाई युद्ध करिबा पाई इच्छा करती से माने ही प्रकृत योद्धा। Man, we're not forcing anybody to enter this fight. प्रिय भाई माने आपमान का हमें बाध्य करना हो एक प्रकार युद्ध रे प्रवेश करिबा पाई। God is calling, and we have to decide, each and every one of us, to step in and do तबे what God has called परमेश्वर us केवल to do. आमानकु डाकुचंती आह्वान करूचंती आमाने विश्वास सहित परमेश्वरଙ୍କର आह्वाନରେ ଆମେ ପାଦ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। Walk with the Lord all the days of your life. आपनको जीवन जाई आपनको परमेश्वर सदा प्रभुଙ୍କ सहित चालिବାକୁ पड़िବ। War for the Lord and fight the good fight of faith. एवं परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ युद्ध करंतु उत्तम युद्धरे प्राणपण करंतु। And lastly, make sure you win. आ शेषरे आपण निश्चित रहंतु आ मु जितबाटा निश्चय जितबी। हालेलुया। You want the prize. हमको एमते का कोन दरकार पुरस्कार दरकार कि नहीं? I watched you out there yesterday. गतकाली केमती भाई माने खेलुथिले ए पुरस्कार पाइबा पाइबु देखुथिली। All of you wanted the prize. समस्तक पुरस्कार दरकार कि नहीं भाई? You fought hard for the win. आपण बहुत परिश्रम करे जितबा पाए अनिला के मुन्ना भाई जन हारला पर दुख करे बचे। When they lost again. Yes. There are some battles you can afford to lose. तबे केते को युद्ध रहिछि भाई बण माने प्रभु को लोक माने हमको हारिबा को मध्य पड़िबो मने रखंतु। The battle to go, to bring, to build for God's glory is a battle we cannot afford to lose. तबे ए जाई आनिबा एवं गठन करिबा एटा ए प्रकार युद्ध जे हमें हारिबा पई हमन को दिया जाय ना। Yesterday in the championship game, the battle was going back and forth. गतकाली जेतले वॉलीबॉल मैच चाली थिला तबे ए माने गोटे पॉइंट नेले से माने गोटे पॉइंट अनिल गोटे पॉइंट नेले मुना गोटे पॉइंट नथिले। It was a hard fought game. एडा प्रकृत रे बहुत परिश्रमर खेल थिला। I thought Raigad was going to lose. मु भाबुतले रायगडा हारि जीव परा भाबुतले। But they came back. किंतु रायगडा आउथरे से माने बैकअप कले जितबा परिस्थिति पळे आसिले। I'm not saying that to make anyone upset. मु आपन दुख माने दुख देबा पई कथा को नै मिथुन भाई के दुख परि बसले। The reason I mention that is we really don't know if we win until we finish. आमे समाप्त करिबा पर्यंत जितबा कि नाही आमन को जोडा नाही आमे जाडू ना हूं आमे हारिबा कि जितबा। I think we've all seen the images or the videos of that person that runs a race or rides a motorbike or drives a car. They think they've won and they start coasting right toward the end. आमाने समस्ते मोबाइल रे वीडियो देखुचंती जदि गुडा रेसिंग होउथिबो जणे लोक जितबा पाई से आगो दौड़िबा पाई प्रचेष्टा And then someone zooms right by them and they lose the race. हठात से खेल रे कोन रे हठात आ पछाडा आसी के जणे धक्का देई कि तांको मारि दे। Man, if we're going to win, we must stay focused on the prize. भाई गुण माने जितबा पाई हेले आमानुकु अति गुरुत्वर सहित दृष्टिपात करिबा The Apostle Paul said in 2 Corinthians 4:7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. द्वितीय तिमोथी ता 4:7 पदरे प्रेरित पावल कहउचंती मु उत्तम युद्धरे प्राणपण करि अछि एवं निरूपित सीमार शेष पर्यंत मु दौड़ी अछि विश्वास रक्षा करि अछि। हालेलुया। Hallelujah. So the Apostle Paul knew that he had a crown laid up for him in glory. तेरे पावल मते 8 पदरे कहउचंती जे से जानि थिले भल भाबरे जे तांको पाई अद्यावधि मो निमंते त्राणकर्ता एक गौरवर अम्लार मुकुट रखि अछंती। हालेलुया। If we're going to win the race, we have to finish it. जदि आपण दौड़िबा पाई चाहुचंती शेष जाय दौड़िबार पड़बो मझिरे अटकी पळे आसले हबो।
And if we're going to finish it, we must have a mind to win. ଆପଣ ଯଦି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସମାପ୍ତ ତ କରିବି ମତେ ଜିତିବା ଦରକାର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆପଣ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ରଖିବା ଦରକାର. And all of us know that when it gets hard, it's often in our minds that God uses to help us continue to push forward. ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ମନକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ରାଣପଣ କରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ. In Hebrews 12, the Bible tells us there's a great crowd of witnesses watching what we're doing right now. ତେବେ ଏଭ୍ରି 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ମହା ଜନତା ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି. And the text tells us in verse 1 that we're to run with patience. ତେବେ ପଦ କହେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭାବମାନ ହେବାକୁ ପଡେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି. You see what happened in this message? We went from crawling to walking and now we're running. ମୁଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଦିନେ ଘୁରୁଣ୍ଡୁଥିଲୁ ଘୁରୁଣ୍ଡିଲା ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଧାଇବାକୁ ପଡିବ. It's an urgent race. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୌଡ଼ ମନେ ରଖନ୍ତୁ. There's a clock. ତେବେ ସମୟ ରଖାଯାଇଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ମତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ମିନିଟ ଖାଲି ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ. The Lord is coming soon. ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି. There's a lot of souls. We gotta go. We gotta pray. ଏକ ହଜାର ଆତ୍ମା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ. We gotta build. ଆମକୁ ଆଣିକି ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ. It's getting hot. ବହୁତ ଗରମ ଝାଳ ବାହାରୁଛି. I'm getting tired. ମତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି. Oh, what do I do? ମତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? Oh, I remember. ମୋର ମନେ ଅଛି. I consider him. ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି. I consider him that endured such a contradiction of sinners against himself. ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି. So I'm not weary. ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ହାରୁ ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ. Men and women, ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ we will stop in our heart and mind long before we will stop in our bodies. ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମଙ୍କ ମନରେ ହୃଦୟରେ ଆମେ ହାରିଯାଉ ଆମେ ରହିଯାଉ. We will faint if we get wearied in our minds. ଯଦି ଆମଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଚଳିତ ହେବା ଆମେ So every day we must open this book. ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ. We must come to the fount of living water. ଆମେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ. And as we're getting tired, we remember Jesus. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଛୁ ଆମଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଯୀଶୁ We ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ put ମନେ God's ପକାଇବା. word in our minds. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ. It refreshes my soul. କାରଣ ଏହା ଆମଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରେ. And now I can keep running and finish that ଯେତେବେଳେ race. ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି ସେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି. ହାଲେଲୁୟା. Hallelujah. You must not just have a mind to win, but you also have to have a heart to win. କେବଳ ଯେ ଆପଣ ମନରେ ଜିତିଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର ମୁଁ ଜିତିବି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି. You know the story that we saw this morning with David. ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲୁ. Everyone knows 1 Samuel 17:48. ତେବେ ସାମୁଏଲ ତାର 17ର ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17ର 48 ପଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ. But I'm going to read this verse and we'll be done. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ପଦ ପଢିଲା ପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି. You can read that verse. ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେହି ଫିଲିଷ୍ଟିୟ ଉଠି ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭେଟିବାକୁ ଆସି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ ଦାଉଦ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଫିଲିଷ୍ଟିୟ ସହିତ ଭେଟିବାକୁ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ. ଧନ୍ୟବାଦ. So as we see here, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ David had a heart to win. ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାଉଦ ଜିତିବାର ହୃଦୟରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି. He ran into battle. ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି. As he faced Goliath, he didn't stand back. He didn't let Goliath come to him. He charged. ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଲିଆତର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହାରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଡରିକି ପଛକୁ ହଟି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗଲିଆତ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି. ହାଲେଲୁୟା. But why did David do that? ଦାଉଦ କାହିଁକି ତାହା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ତାହା The Bible tells us. ବାଇବେଲ କହେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ David understood that Satan was trespassing on God's property.
तेबे दाऊद गोटे विषय भल भाबरे जानिले बुझी पारिथिले जे शैतान परमेश्वरंकर संपत्ति को से अधिकार करिबा पाई चेष्टा करथिला. David remembered what Caleb and Joshua said. God is well able to overcome them. कालेब आ जियोस जा कहिथिले दाऊदंकर मन रथिला जे निश्चित भाबरे आमे जितिबा प्रभु हमको जय प्रदान करिवे ए कथा ताकर मन थिला. God owned this property. परमेश्वरंकर ए संपत्ति इस्राएल. This was David's inheritance. तेबे दाऊदंकर अधिकार सहित इस्राएल. And the army was just standing there. तेबे सैन्य माने केवल सेतारे ठिया है कि देखुचंती. The problem was not understanding that there was a problem. तेबे समस्या रहिछि किंतु समस्या को लोक माने बुझि पारु नाहंती. There was the problem that there was no one with a heart for what God had a heart for. तेबे परमेश्वरंकर जे हृदय थिला परमेश्वर हृदय को केही बुझि पारु नाहंती. David had a heart for what God had a heart for. तेबे परमेश्वरंकर जे हृदय थिला दाऊदଙ୍କ पाखरे मते से हृदय थिला सेही आत्मा थिला. And when there was no other example to follow, David said, I will be the example. तेबे आउ कोनोसे दृष्टांत उदाहरण आवश्यक नाही. I will believe God's promises. दाऊद निजे कहउछंती मु जिबी. I will stand against Goliath. गलियात सम्मुखरे ठिया हेबा पई मु प्रस्तुत. I will not just stand, I will run into Goliath. मु पछको हटिबी नाही गलियात सम्मुखको मु जिबा पई चाहुछि. I pray that you are so convinced of the work of Christ in your life that you, like David, would set an example for the rest of us. मोर प्रार्थना भाई बोल माने जो स्नातक ग्रहण करिवे आप माने आप मानकर आह्वान रे आप माने ए प्रकार स्थिर रहंतु जे दाऊद जेंति परमेश्वरंकर हृदय को बुझी कार्य करथिले आप माने मध्य आगो को बढ़ंतु परमेश्वर वाक्य नै. The battle is not won by our strategies or our methodologies. आमानकर समस्त प्रणाली द्वारा कौशल द्वारा युद्ध केबे जीता जाई परिबो नाही. Saul and his men had been standing around for days trying to come up with strategies and methodologies to win this thing. That Saul and his men had been trying to साउल एवं तांकर योद्धा माने युद्ध रे जय युद्ध करिबा पाई से माने विभिन्न प्रणाली पद्धति कौशल रण कौशल व्यवहार करथिले. But the battle is won by those who believe the promises of God to the point that they are moved by faith to move forward even when it seems impossible. केउ माने जय होंति माने जो माने परमेश्वरंकर संकल्प परमेश्वर योजना को जानी तदनुसारे आगो को बढ़ंती से माने ही जय योद्धा ही करंती. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Woe to God that the men that graduate tonight आज रात जो भाई बोल माने स्नातक को ग्रहण करूछंती and the men that graduate every class that comes after this and every class before. एवं आज तर आउ अन्य क्लास सब रहिबो सेठी मध्ये से माने स्नातक नेबे अनेक क्लास बाकी अछि. They be so moved in their heart that no matter what the obstacle is in their pursuit of Christ, they will run into that obstacle and by faith to see Jesus Christ. तेबे आमान हृदय रे हम विगलित होउछु जे परमेश्वर जे आह्वान रे आह्वान करिसंती से आह्वान योग्य आचरण करतु से माने शेष पर्यंत दौड़ंतु. You see what moved David was at the end of this sentence. It was the glory of the Lord. तेबे आमे एई जो वाक्य रो शेष रे हम देखुछु कोन होछि माने ना परमेश्वर रो गौरव पाई ही आमे कार्य करछु दौड़ुछु. We must have a heart to win and we must have the wisdom to win. आमाने जितबा पाई माने हृदय थिबा दरकार आ जितबा निमंते आमानकर बुद्धि मध्य थिबा दरकार. Don't run with uncertainty and don't fight as one that beats the air. दया करी अनिश्चित भाबरे दौड़ंतु नाही. एवं आपण दया करी अंधार रे बाड़ी बुलेला पुरी खंडा बुलांतु नाही. Stay focused on loving God and loving others. तेबे परमेश्वर को प्रेम करिबारे लोक मान को प्रेम करिबारे स्थिर रहंतु. And bring your body under subjection so that you can finish the race. एवं आपन शरीर को आपन आपन बसरे रखंतु जेपर कि आपन युद्ध रे जयलाभ करि पारिबे. Because you know when David actually fell, he didn't fall because of the enemies without. तेबे प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने when he tripped and से fell, शत्रु माने नथिले दाऊद से माने दाऊद when he tripped and fell because of the battles within that were lost. ओके तेबे या तेबे जो युद्ध सब से हारी थिले से प्रकृत रे डरी जाई थिले से झुंटी पड़ी थिले माने झुंटी पड़ी थिबारु से हारी थिले. So don't allow your body to drive you to defeat.
दयाकरी भाई बहन माने आपन शरीर को आपन पाद ही चले कि न निउ We drive our body. We don't let our body drive us. आमाने आमान को शरीर को चलाइबा आमान को शरीर आपको न चलाओ And when we do that, we win the prize. जेतेबेले आमे ताहा करिबा आपना शरीर को निज हस्त चलाइबा सेतेबेले आमे जययुक्त हेबा Paul says he counted everything but loss that he would win Christ. He said it was all done. तबे that I पावल may win कहते Christ. जे यीशु ख्रीष्ट को पाई से समस्त विषय को से कोन करले ना परित्याग करले समस्त विषय ताको दृष्टि रे आ उना पड़िला If we're going to win, तबे we got to understand that we count all things but loss. तबे आमाने जितिबा को हेले आमाने जे समस्त विषय हराइछु सब विषय आमाने पश्चात विषय को हरेबा को पड़िबो पासुरिबा को पड़िबो So run your race and not anyone else's. तबे आपण आपनकर दौड़ंतु आपनकर दौड़ अन्य लोक दौड़िबे नै Don't look over here and say, I want to run Doug's race. तबे आपण पास डगलास को देखि करी कोन नै डगलास आगे कर दौड़ रे मु दौड़िबी नै I want to run Jabit's race. पास्टर जीवित्र दौड़ रे मु दौड़िबी नै I want to run Elizabeth's race. एलिजाबेथ तंकर दौड़ रे मु दौड़िबी नह You have to run your race. आपण आपनकर दौड़ को दौड़िबा को पड़िबो You have to finish your course and run it to the end. आपण आपनकर दौड़ को पूरा करिबा को पड़िबो मने रखंतु And you must run it to win. एवं आपण एथि पाय दौड़िबे जितिबा पाय मुकुट पाइबा पाय दौड़िबा को पड़िबो So walk with the Lord all the days of your life. आपनकर जीवनर आपनकर समस्त जीवन रे आपण परमेश्वर सहित चालंतु War for the Lord and fight the good fight of faith. एवं आपण युद्ध करंतु परमेश्वर में युद्ध करंतु उत्तम युद्ध रे प्राणपण करंतु And stay in pursuit of Jesus Christ. And that is how you will win the race. एवं यीशु ख्रीष्ट को लक्ष्य करी आपण शेष पर्यंत धैर्य धरी दौड़तु तेबे आपण लाभ करिबी Walk, war, and win. चालिबा एवं युद्ध करिबा जितिबा पाई युद्ध करिबा May God richly bless प्रभु you. समस्त को प्रचुर भाबरे आशीर्वाद करंतु Thank you pastor so pastor yeah प्रभु दास मान निमंते कारण प्रभु दास बालक प्रदीप सर मते बहुत भल भाव से अनुवाद करते एवं पास्टर ब्रेन आगे मते से बहुत भल संदेश से आमान को जीवन देछते तेनो से मान को निमंते हमने उच्च करदल देवा प्रभु को उद्देश्य इस समय आमान को मध्य रे जते जो एमटीसी स्टूडेंट्स अछंती से आगो